Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay. Before we start our class today, let's pray together. Pray begin. Okay. Let's attend present firstly. Ayu, Yumi, Zahra, Bella, Cika, Nurul, Kiki. Okay. Today we are gonna learn about hortatory exposition text. Okay, what is hortatory exposition text? Hortatory exposition text is the type of English text that belong to class of argumentation. Jadi apa sih itu hortatory exposition text? Hortatory exposition text adalah teks bahasa Inggris yang termasuk ke dalam kelas argumentasi. And the next is what is purpose of hortatory exposition text? Tujuan dari hortatory exposition text adalah that influence the reader to do something or act in certain way. Jadi apa sih tujuan dari hortatory exposition text? Tujuannya adalah untuk mengajak pembaca agar setuju dengan argumentasi yang disampaikan oleh si penulis. Oke. Next is the narrative structure of hortatory exposition text. There is 3 generative structure in hortatory exposition text. First is a thesis. Thesis is contained to introduce the main idea of effect or event that will rise or discuss. Jadi apa sih itu tesis? Jadi di dalam tesis ini berisi tentang pengenalan ide-ide pokok dari si penulis, entah itu kejadian atau isu-isu hangat yang akan dibahas di sini di hortatory exposition ini. Terus yang the secondly is argumentation. The content of argumentation is the opinion of the readers that support the main idea in the readers. Jadi apa sih ini argumentasi? Jadi argumentasi ini berisi tentang argumen-argumen yang disampaikan oleh pembaca untuk penulis agar argumen-argumen yang disampaikan oleh penulis menjadi solid dan tidak valid. And the last is recommendation. What is recommendation? Recommendation contain a recommendation or solution readers to the readers. Jadi di dalam rekomendasi ini berisi tentang rekomendasi atau kesimpulan yang akan disampaikan oleh penulis. And the next is language structure of hortatory exposition text. There is 3 language structure in hortatory exposition text. Firstly, in hortatory exposition text, they usually using simple present tense. Jadi di dalam hortatory exposition ini biasanya menggunakan kalimat simple present tense. And the second, they use temporal conjunction. What is temporal conjunction? Jadi biasanya di dalam hortatory exposition ini mereka menggunakan kalimat conjunction atau kalimat penghubung. Contohnya dari kalimat penghubung ini adalah firstly, secondly, thirdly, and the others. And the last, in hortatory exposition text, they use evaluative words. Apa sih itu evaluative words? Evaluative words adalah kata-kata yang mengandung makna evaluatif. Contohnya seperti importantly, flawably, truthfully, penting,
berharga dan percaya. Oke, class, I think that's enough for today. Thank you for your attention. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next lesson.